Mga igsoon, samtang langapi kita, adunay atong tagaan o comment. Noon, na-discuss man ni nato sa niagi, pero ato lang tagaag gamay emphasis. Ang pag-ingon ba sa 1 Timoteo 3:15, the church is the pillar and foundation of truth, nga mausay gibasihan nato ng mga Katoliko. But ba ipasabot nga ang Biblia di nakamatuoran. So, kuni usa ka comment ni nga gikan sa laing pagtuo nga kung moingon ta the church is the pillar foundation of truth, ato kunong gidinay ang Biblia nga truth pod. May soon usa kini kasayop nga paghuna-huna o pag-interpretar. Sa pag-ingon nato nga the church is the pillar foundation of truth, wala ta mo deny sa gitawag natong sources of truth. Kay klaro man na sa atong gitudlo simbahan gani sa atong dokumento sa Dei Verbum nga ang duha ka sources of truth nato sa simbahang Katoliko mo ang sacred scripture ug ang sacred tradition, the apostolic tradition. So kining duha mao ni ang tuburan sa usa lamang ka pulong sa Dios. So when we see the word of God is both the written and the unwritten. Unya makaingon kita nga kung ang simbahan nahimong pundasyon sa kamatuoran, kinaan naman diha ang tanan. Naa si Kristo, siya ang ulo ni ini, na Espiritu Santo, the Spirit of Truth, di man na nato i-deny. Unya, naa diha ang scriptures, dili mabulag sa simbahan, kaya simbahan man mo ay nag-decide what books or what letters should be included canonically as the inspired word of God na magamit sa pagtudlo diha sa simbahan. Muna nga, ang ato may gisuong mga dili Katoliko, medyo naglibog sila aning dapita. Pero wala nila tanawa nga the church is the pillar foundation of truth because Christ, the church is the body of Christ and Christ is the head. Then Christ is the absolute truth. I am the way, the truth, and the life. Dili na nila ibulag. Dapat sabton kini. Muna nga, pag-ingon na to, ang simbahan mahaligi sukaran sa kamatuoran, dili man na kita rin nagingon, San Pablo magyud mismo, wala na mag-deny sa gitawag natong tinubdan sa kamatuoran. And we know that God is the eternal source of truth. Siya gyud. Pero klaro man ni San Pablo, pundasyon in the sense nga ang mga kamatuoran anha nato maprotektahan sa simbahan. Kaya naa diha ang nagdumala. Kinahanglan matag buhi nga magtutudlo, buhi nga organisasyon nga may mo padayon sa pagdala ni ining maong kamatuoran. O nagitawag nga sa pundasyon, haligi o sukaranas kamatuoran. O na nga, hinaton ta nga masabtan ni sa itong maigsuon, magtuon gugpog maayo kay sa kinatibukan nga pagsabot ni ining mahitungod og kamatuoran. O na nga, hinaot nga nasabtan kini sa tanan.